वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज आम सप्तम श्रेणी इंग्लिश सब्जेक्ट लेसन 2 द जैकेल एंड द रोस्टर चैप्टर आरंभ करवा। जैकेल माने कोन? जैकेल माने हला बिलुआ, रोस्टर माने गुटे गोंजा कुकुड़ा। आज यही विषय गुटे सुंदर चैप्टर टे डिस्कशन करवा। पिला देखो प्रथमे यही चित्र को देखो। यही चित्र में कौन कौन अच्छी? यही चित्र में गोटे बिलुआटे आ गोटे गंजा कुकुड़ाटे अच्छी। और द्वितीय चित्र कौन अच्छी? द्वितीय चित्र में बिलुआटी गंजा कुकुड़ा धरिकी पड़छ, पछरे केतेक लोक ताकू गोड़ौछंती। यही दुई चित्र विषय में भल भाव मजादार बा हसी मजाक करके हम चैप्टर डिस्कशन करमा। तो लेट स्टार्ट। प्रथमे यहाँ मुझे पढ़ी नई, यहाँ लाइन बाय लाइन बुझे नेबी। There was a very big and handsome rooster. He looked like a king with its beautiful red crown. He also felt like a king. He got up early in the morning, sat on a high place and sang non-stop, cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo. He knew that his song was much better than the song of the other rooster in his locality. But he wanted to make his song still better, louder and clearer. But how to do this was his problem. It was a problem till a jackal suggested way out. तो डिस्कशन पे चलो। There was a very big and handsome rooster. गोटिए हैंडसम माने हला पिला उनको जेना कहसी, पिला उनको हैंडसम कहसी। जे सुंदर सुजन पिलाटा सुंदर देखाबा ताको हैंडसम बोली कहसी, और जे झियो सुंदर देखाय ताको ब्यूटीफुल बोली कहसी। जेतु इटा गंजा कुकुड़ा रोस्टर एतले हैंडसम बोली कह जाय छै। ही लुक लाइक ए किंग विथ इट्स ब्यूटीफुल रेड क्राउन। लुक माने देखा जीवा, किंग माने राजा, ब्यूटीफुल माने सुंदर, रेड क्राउन माने नाली चूल। देखि तुम कुकुड़ा ऊपर केमिति नाली चूल था, चित्र मध्ये देखि पारुथबो। He looked like a king with its beautiful red crown. से तारो नाली चूल जगु गोटे राजा भलिया देखा जाए। He also felt like a king. felt माने अनुभव करबा, से गोटे राजा भलिया अनुभव करुथेला। He got up early in the morning, sat on a high place and sang non-stop, cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo. से कौन कहला सकालु? से सकालु प्रतिदिन भोर सकालु उठुथला, आ उठे हाई प्लेस गोटे उच्च स्थान रे बसुथला, आ जे कोकोडुडुलु करी रड़ी छाडुथला। एंती सकालु तमे सुनिथिबो गांव नूर केमती कुकुड़ा रडसन, हेंदा से मधे डेली सकालु उठिकी गोटे हाई प्लेस रे बसिकी रडुथला। He knew that his song was much better than the song of the other rooster in his locality. बेटर माने भलो, लोकालिटी माने तार एरिया रे, न्यू माने जानिबा। से जानिथिला जे तार भॉइसटा अलगा गंजा कुकुड़ा ठारू बहुत सुंदर, बा तार एरिया रे तार आखपाख अंचल जेते भी गंजा कुकुड़ा थिले ताकर भितरु से गंजा कुकुड़ार बहुत भल स्वर बा भल से गाई पारुथला। But he wanted to make his song still better, louder and clearer. किंतु वांटेड माने इच्छा करिबा, जे तार गीत के आहुर बेटर, लाउडर आ जे क्लियर करबले से इच्छा करथला। बेटर माने भल, लाउडर माने जोर से, क्लियर माने स्पष्ट भाव रे। से तार गीत के आहुर मध्य स्पष्ट जोर से आ जे भल भाव रे गाबले चाहुथला। बट हाउ टू डू दिस वाज हिज प्रॉब्लम। बाकी एटा केमती कराजिबा से ना येनी थाई। इट वाज प्रॉब्लम टिल ए जैकल सजेस्टेड वेट। इटा तार गुटे प्रॉब्लम थिला केते पर्यंत, जे पर्यंत आके गुटे जैकेल ले गुटे बिलवाडे ताके उपदेश त ना दिजे, सेता पर्यंत से तार प्रॉब्लम थाई। जेते गुटे तार पे इतार परे गुटे जैकेल ले आसी ताके उपदेश देतिसी। तो नेक्स्ट पैराग्राफ चलो डिस्कशन करमा। The jackal saw the rooster singing every day early in the morning, but it sang keep his eyes open. He would try to catch the rooster. The rooster would fly away to meet away the tree. This was what happened the other day
when he tried to catch Roaster. So he came to Roaster and said, "Oh great handsome king like Roaster, your song will be really nice if you sing closing your eyes." ଏହାକୁ ଉପରେ ପଢିନ ତାପରେ ତାର ଡିସ୍କସନ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍। The jackal saw the rooster singing every day early in the morning. ସେ ଜ୍ୟାକେଲଟା ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଥିଲା କି ସେ ଗଞ୍ଜା କୁକୁଡ଼ାଟା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଭୋର ସକାଳୁ ଉଠିକି ଡେଲି ପ୍ରତିଦିନ ସିଙ୍ଗିଂ କରୁଥିଲା ବା ସେ ରଡ଼ି ଛାଡୁଥିଲା। But it sang keeping his eyes open. ବାକି ସେ ତାର ଆଖି ଖୋଲା କରିକି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। sang ମାନେ ଗାଇବା, keeping ମାନେ ରଖିବା, eyes open ସେ ତାର ଆଖି ଖୋଲା କରିକି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। If he would try to catch the rooster would fly to the tree. ଯଦି ସେ ବିଲୁଆଟା ତାହାକେ ଧରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରବା ତାହେଲେ ସେ ରୋଷ୍ଟରଟା ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିକି ପଲାବା। କାହିଁକି କି ସେ ତାର ଆଖି ଓପନ କରିକି ଥିଲା, ଓପନ କରିକି ଗାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଲୁଆ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କି କୁକୁଡ଼ାକେ ଧରବା ଲାଗି, କୁକୁଡ଼ା ଉଡ଼ିକି ପଲାବା। This is what happened the other day when he tried to catch the rooster. ତାପରେ ସେ ଦିନେ ସେ ଗଞ୍ଜା କୁକୁଡ଼ାକେ ଧରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେ କାଣା ହେଲା ସେଟା ଦେଖମା ଦେଖ। ଇୟର ହେପେନ୍ ମାନେ ଘଟିବା, ଅଦର ମାନେ ଅଦର ଡେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦିନ, କ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଧରିବା, ଡିଫିକଲ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିନ। So he came to the rooster and said, "Oh great handsome king like rooster, your song will be really nice if you sing closing your eyes." ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରୋଷ୍ଟରକୁ ଜ୍ୟାକେଲଟା କହିଲା, "ଓ ଗ୍ରେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ କିଙ୍ଗ ଲେଷ୍ଟର, ଓ ମହାନ ସୁନ୍ଦର ରାଜା ଭଳିଆ ଗଞ୍ଜା କୁକୁଡ଼ା, ୟୋର ସଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ରିଏଲି ନାଇସ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ସିଙ୍ଗ କ୍ଲୋଜିଂ ୟୋର ଆଇଜ୍." ତମର ଗୀତ ଯେତେ ଆହୁରି ଭଲ ପାରବା ଯେତେବେଳେ ତମେ ତମର ଆଖି କ୍ଲୋଜ କରି ଗୀତ ଗାବ ତାହେଲେ ତମର ସଙ୍ଗଟା ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଜ୍ୟାକେଲଟା ଜାଣିକି ଚାଲାକ ହେଇକି କହିଲା। କାହିଁକି ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୀତ ଗାଇବା ବୋଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଲେ ସେ କୁକୁଡ଼ାକେ ଧରି ପାରବା। ହେଥିଲେ ସେ ଜାନିକି ଚାଲାକ ହେଇକି ଜ୍ୟାକେଲଟା ତାକେ ଦେଲା। ସରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ କରି ନଉଛେ ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜା କୁକୁଡ଼ାଟି ଥିଲା, ସେ ଡେଲି ସେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ନିଜେ ରାଜା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ କରିଲା। ସେ ହେତୁଲେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଭୋର ସକାଳୁ ଉଠେଇକି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସି କ କ ଟୁଟୁଲୁ କ କ ଟୁଲୁ କରି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା କି ତାର ଭଏସଟା ବା ତାର ଗୀତଟା ତାର ଏରିଆରେ ସବକନୁ ଭଲ ହେସି। ବାକି ସେ ତାର ଭଏସକେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରବାଲି ବା ଜୋର ସେ ଗାଇବାର ଲାଗି ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। ହେତୁଲେ ତାହାକେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଲରେ ଉପଦେଶ ଦେଲା କି ତମେ ତମର ଆଖିକେ କ୍ଲୋଜ କରି ଗୀତ ଗାଇବ ତାହେଲେ ତମର ଗୀତଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଜ୍ୟାକେଲଟା କହିଲା। କାହିଁଲେ ଏନ୍ତା କହିଲା, କାହିଁଲେ କି ସେ ଜ୍ୟାକେଲଟା ଆଖି ଯଦି ରୋଷ୍ଟରଟା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୀତ ଗାଇବା ତାହେଲେ ଜ୍ୟାକେଲଟା ତାହାକେ ଧରିକି ଖାଇପାରବା। ହେତୁଲେ ସେ ଜାନିକି ଚାଲାକି ହେଇକି ଜ୍ୟାକେଲଟା ରୋଷ୍ଟରକେ ଧକଲା। ଆକେ କାଣା ହେଲା ପଢ଼ମା ପହଲା ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କରିନ। चलो एक नंबर हु आर देयर इन द स्टोरी। यही कविता यही स्टोरी रे किए अच्छे स्टोरी गोटे गंजा कुकुड़ा अच्छे आ गोटे जैकेट अच्छे। 2 नंबर व्हाट वाज द रोस्टर लाइक। रोस्टर केमिति देखा जाए। रोस्टर वाज वेरी बिग एंड हैंडसम से गोटे बहुत बड़ आउ जे हैंडसम बोलिया देखा जाए। व्हाट डिड इट डू अर्ली इन द मॉर्निंग। से प्रतिदिन सकाल कोन करे। इट गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सैट ऑन दी हाई प्लेस एंड sang song। से प्रतिदिन सकाल उठे गोटे उच्च स्थान बसुला और ये गीत गाउला। व्हाट डिड इट नो। से कण जानिथिला से जानिथिला कि तार सॉन्गटा तार एरिया बा तार लोकालिटी भितरे बहुत बढ़िया। ही न्यू दैट हिज सॉन्ग वाज मच बेटर देन द सॉन्ग ऑफ द अदर रोस्टर इन हिज लोकालिटी। 5 नंबर इट इज ट्रू दैट रोस्टर सॉन्ग वाज बेटर देन द सॉन्ग ऑफ अदर रोस्टर। इटा कण सत का कि रोस्टर गीतटा अलगा मन को रोस्टर नु भल थिला। हां व्हाट डिड इट वांट इट्स सॉन्ग टू बी। से तार गीत काଣା करबा चाहला। से तार गीत के आरो क्लियर लाउडर आउ जे बेटर बनाबले चाहला। 7 नंबर डिड इट नो हाउ टू डू दिस। से रोस्टरटा तार वॉइस के क्लियर करबा लाउडर करबा आउ जे क्लियर करबा सर जानी दिला का
ନାଇଁ ସେ ନାଇଁ ଏନ୍ଥାଇ। 8 ନମ୍ବର ଦ ଜ୍ୟାକେଲ ଥଟ୍ ଦ ରୋଷ୍ଟର ଉଡ୍ ଫ୍ଲାଏ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ କ୍ୟାଚ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୱାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟାକେଲଟା ରୋଷ୍ଟରକେ ଧରବାଲେ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ରୋଷ୍ଟରଟା ଉଡ଼ିକି ପଳଉଥିଲା। କାହିଁଲେ ଯେ କି ରୋଷ୍ଟରଟା ଗୀତ ଗାଇଲା ତାର ଆଖି ଖୋଲା କରିକି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। 9 ନମ୍ବର ଡିଡ୍ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ ହ୍ୟାଭ୍ ସିମିଲାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଫୋର। ଜ୍ୟାକେଲରେ କ'ଣ ସମାନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ସମାନ ଫିଲିଂ ଆଗରୁ ଆଇଥିଲା କାଁ? ହଁ, ୟେସ୍ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ ହ୍ୟାଡ୍ ସିମିଲାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଫୋର। ହ୍ୱାଟ ଡିଡ୍ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ ସଜେଷ୍ଟ ଦ ରୋଷ୍ଟର ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ସ ସଙ୍ଗ ବେଟର। ରୋଷ୍ଟର ତାର ସଙ୍ଗକୁ ବେଟର କରବାର ଲାଗି ଜ୍ୟାକେଲ ଉପଦେଶ କାଣ ଦେଇଥିଲା? ସେ ଜ୍ୟାକେଲ ଉପଦେଶ ଦେଲା କି ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାବୁ ସେତେବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୀତ ଗାବୁ ବୋଲି ଜ୍ୟାକେଲଟା ତାହାକେ ଉପଦେଶ ଦେଲା। 11 ନମ୍ବର ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ କଲ୍ ଦ ରୋଷ୍ଟର ଗ୍ରେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ଜ୍ୟାକେଲଟା ରୋଷ୍ଟରକେ ଗ୍ରେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୋଲି କାହାଲେ କହୁଥିଲା? କାହିଁଲେ କି ସେ ଜ୍ୟାକେଲଟା ରୋଷ୍ଟରକେ ଧରବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଥିଲାଗି ସେ ଗ୍ରେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲା।